Usaan Eastern Samar han mga local government units nga pinirmahan Memorandum of Agreement nga Solar Solutions for Government, Energy Efficiency and Renewable Energy in Public Buildings kaupod ang Department of Energy. Mismo hi Governor R.V. Ivardone ang pinirma para han probinsya nga ni Undersecretary Mario Marasiga naman ang para han Department of Energy dito ha Tacloban City niyan han Agosto 5. Tuyo hini nga mahiduso iton paggamit iton solar energy ha mga buildings iton gobyerno para matuman iton iya target nga maibanan hin 10% iton gastos sa kuryente. Ini nga programa in maayuda iton mga buhatan iton gobyerno nga mga LGU nga gumamit hin mga rooftop solar system nga iba pa nga mga pitad para mapahabubo iton gastos sa kuryente. Itong Department of Energy magpapadarahin mga tao nga itong mga LGU nga iba pa nga mga government agencies nga pinirmahan kasabutan para mag-inspection itong ira mga buildings nga magrekomendar kung ano itong mga angay buhaton. Ini nga inisyatiba maghahatag hin technical blueprint ngan pondo para hin 20 kilowatt pilot solar rooftop installation didto hin importante nga struktura han piner mga LGU ngan kun pahaluagon pa hiton lokal nga gobyerno iton programa mahatag hirahin bulig technical subay hiton pagkikinahanglanon hini. Sumalakan Governor R.V. Ivardone, dako ini nga bulig dara kay dako manggod iton mga ayat iton serbisyo elektrisidad nga ato nakakarawat na. Nagpasalamat siya hini nga inisyatiba iton DOE ngan usa ini nga pitad para gumamit na iton malinis nga enerhiya ha maabot nga mga tuig ngan masiguro iton sufisyente nga supply kini. Igin paabot pa ni Undersecretary Marasigan ang mga inisyatiba ng mga programa hitong DOE para magkamay-ada in mas malinis na enerhiya nga gagamiton hiton bugos na Pilipinas. Iton Eastern Samar inusahin din mga LGU sa Region 8 nga nakikipagsumpayan sa Department of Energy para hini nga proyekto. Kaupod ini iton probinsya hiton Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, ngan Tacloban City.